जनता बम का जवाब बैलेट से देने वाली है, बैलेट से देने वाली है। इस बार बीरभूम ने एक रिकॉर्ड बनाना है। मैं आज टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 23 अप्रैल को अपने घर में बंद रहना, वरना 5 मई को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करें। एक काले शीशे में घूमने वाले टीएमसी के गुंडे, कट मनी वसूलने वाले टीएमसी के गुंडे, उनको मयूरेश्वर की पानी की समस्या नहीं दिखाई पड़ती। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুদিন আগে বলেছে যে 23 তারিখ তৃণমূলের লোকেদের বলবো বাড়ি থেকে বেরোবেন না। আমি অমিত শাহকে বলবো এখানে ক্যামেরা রয়েছে, গুজরাটের গুন্ডা এসে বাঙালিকে থ্রেট দেবে না। আপনারা ভয় অন্য জায়গায় গিয়ে দেখান। আর আপনি যদি বাপের বেটা হন আর বুকের পাঁটা থাকে, 4 তারিখ বিকেলবেলা বাংলায় থাকবেন। আপনার সিআরপিএফ, সিআইএসএফ, আইটিবিপি, এসএসবি কে নিয়ে এই বাংলায় থাকবেন। দেখা হবে বেলা 12টার পর, কথা দিয়ে যাচ্ছি।